toimus järjekordne disainiöö festival, arvult juba 9. Tähelepanu pöörati seekord disainivigadele nii seminari kui väljapaneku vormis. Samuti kutsuti üles märkama head disaini arvukatel näitustel, aga ka igapäevaelus enda ümber. Nagu ikka, oli festival end üle kesklinna laiali laotanud, kuid tänavu kaldus ürituste raskuskese teatrisse No 99 ja endisesse Heliose kinnosauna tänaval. Disaini osaks on ka stilism ja rõivad, ent festivalil oli moes pigem performance kui glamuurne defilee poodiumil. Meil on seekord kasutada 2 põhilist kohta. Üks on selline imeilus juugendihõnguline hoone, ent kahjuks tühjanaseid see endine Heliose kino. Ja teine on tegelikult ääretult sümpaatse stalinistliku arhitektuuriga praegu No teatri kasutusel olev ehitis. Et me tegelikult tahame ka seda keskkonda näidata, et Tallinnaski on väga palju erilisi kohtasid, kuhu publik võiks tulla, et disain võiks tulla kapist välja, et ta ei ole mingisugune friikide imelik asi, seda me ei taha näidata, vaid pigem vastupidi, et disain on midagi igaühele. Kui me siin näituste jaoks otsisime neid kohti, me vajasime üsna suurt pinda. Siin vaadates sattusimegi siia Heliose kinno, mis muidu on linnarahvale suletud. Ja ma arvan, et me olime kõik siin sellest ruumist endast juba esimesest pilgust lummatud. Et alguses me käisimegi ringi siin taskulampidega. Tundus, et on igati selline õige koht. Kokku siin on tegelikult ligi 300 ruutmeetrit seda näituse pinda ja siis 17 erinevat näitust. Siin suures saalis on siis disainivigade näitus. Samamoodi on siin saalis siis 3 kooli väljapanekud ning kuna see maja on selline põnev avastamist labürint, siis tegelikult igas sopis kulgedes leiab sealt midagi põnevat veel. Püüdsin siis kõik vastavalt tehnilistele vajadustele enam-vähem paika seada. Aga sellise näituste endi kujunduse, siis see võimalus jäi ikkagi disaineritele endile. Meil oli tegelikult mitu ideed, et ühelt poolt tahaks näidata selliseid disainiharidusi suundasid, et kuna lihtsalt kahtlemata me tegeleme ka uue selle disainipubliku kasvatamisega, kindlasti ka tulevaste disainerite pilgu püüdmisega. Aga samas tahaks ka Eesti publikule näidata sellist rahvusvahelist, võib-olla kunstilisemat, kohati võib-olla ka kummalisemat disaini, et ka nii võib mõelda. Et näidata just sellise kujundamise erinevaid tahkusid, et sealne kooslus on tõesti ääretult kirev. Meeleolu on ka üks võib-olla disaini eesmärk, et see ei pea alati olema see, et nuga lõikab mõnusa paksu leivaviilu, vaid hoopis esteetiline rõõm on see, mida me tunda tahame. Disainivigade näitus, mis siin keskel on, see siis arutleb selle üle, et kuidas ära tunda head disaini ja millised on need disainivead ja kuidas neist siis õppida. Ja ma arvan, eks ta näitab ka sellist disaineri isiklikku arengut selles mõttes just, et need disainivead, noored disainerid, et me pidevalt ju õpime ja areneme edasi. Usually a fashion designer show his clothes off as in a catwalk, and we thought about showing the clothes in a different way, as a creative process altogether in a collective, rather than focusing in the final product with a fashion catwalk. We wanted to express the clothes with a performance. It is inspired by a fairy tale by Hans Christian Andersen, which is Emperor's New Clothes. And we thought about this project with 10 characters. There is a king, which at the end is going to be naked, and the crowd, who are 5, 2 weavers dressing blue and 2 ministers of the king dressing red. And they do movements, basically, and they repeated their movements again. And each movement has been taught to express their identity and personality.
And basically, through this performance, we aim to criticize the fashion system we work in. Because we are from Italy, and we felt this close mind in our environment. And studying fashion, we realized that in Italy we need to express ourselves in different ways. So we made this project mixing theater dance, fashion, art, design, and experimental music as well, to say something new. Because in Italy, actually, we don't have new bloods, new upcoming talents. We have just a mainstream environment that carry all the things on. Mis siin siis näha on, et ühed lehekesed? Jaa, need on kõrvarõngad hõbedast ja vasest. Et ma tahtsingi välja panna siia näitusele rohkem nagu kunstilise osa sellest, mis on nagu algus. Et kogu see tootearendus, et seda saab näha pärast, siis on .ee veebipoes. Käisin edasi on ühe keraamikutöö, Sander Raudsepp ja tema mood shaker. Need on käevõrud ja keraamikast tehtud. Mood shaker, ja. Liigutada ja nad teevad hääl. Heli tegivad. Teed heli. Edasi meil on siin Tiina Sillar ja tema loop. Need on siis traadist. Ja, traadist tehtud. Ja. Kõrvarõngad. Ja siin on peeglid. Piret Meose tehtud myself peeglid. Sellised taskupeeglid, millel on selline puhastus ese kaasas. Ja, seal on sõnum peal ka. Disainiauhindade nominentide väljapanekul siin tegelikult on hinnatud ka veebidisaini, aga ka teenuse disaini, mis võib-olla esmapilgul võib tunduda natuke imelik, aga samas me tegelikult tahame, et näiteks ka Tallinna puhul, et millest mina tunnen isiklikult väga palju rõõmu, on selline sõiduplaneerija, et ma alati vaatan, et kuidas ma millise bussi peale istun või et taolisi lahendusi ma kutsun ka ise üles enam väärtustama. Tänapäeval just eriti, kui me mõtleme tehnoloogia valda, siis teistmoodi ei saagi, et ainult sellisest inseneri lahendusest on tegelikult vähe, et kuidagi see tuleb nagu tõlkida tarbijani, et ei ole liiga palju nuppusid puldil, telefonil või siis lihtsalt, et sa oskad kuidagi nende uute vidinate või miks mitte ka täiesti tavaliste toodete keskel käituda, et sa saad aru, et miks need on vajalikud, mis sellega teha saab ja et ei ole seda kasutusõpetustki alati juures vaja. Moes on disain. Miks see moeshow on erinev teistest tavalistest moeshowdest? Mina osalen esimest korda ja see on ka minu esimene show, et võib-olla minu jaoks on see eriline juba selle poolest, aga ma usun, et see valik on tehtud need, kes ei ole võib-olla tavapärased nagu moebrändid, et kes teevad võib-olla väiksemas mahus või teistel põhimõtetel, et see nagu selline tootmine ei ole nii väga nagu oluline. Minu kollektsioon on selline soe ja mõnus. Mina olen nagu tekstiilidisainer, nii et ma tegelikult nagu jõudsin rõivasteni, ma ei nimeks seda moeks, vaid just nimelt rõivasteks. Kui ma juba töötasin nende materjalidega, tegin erinevaid aksessuaare, siis kuidagi tundus, et aga miks mitte teha nagu rõivaid, mis on mõnus, soed on üleni naturaalne, 100% vill, väga mugav ja siis hakkas ka tulema järjest inimesi, kellele nagu see meeldis ja nõudlus kasvas, nii et nüüd ma üritasin siis teha esimese sellise nagu näidata seda siis lava peal. Sellel show'l ma olen teinud valiku nagu 13 peale. Neid võiks olla ka väga palju rohkem, aga võib-olla pole mõtet. Modellideks või need, kes siis neid riideid kannavad, oleme valinud inimesed, kes ka tegelikult muidu kannavad minu rõivaid või aksessuaare või kellele see nagu läheb korda ja neil on nagu samad väärtushinnangud. Nii et need on inimesed meie ümbert, enamasti loomingulised inimesed, keda ma ka tunnen ja keda ma olen ka kasutanud fotodel, kui ma pildistan oma tooteid.
et ma ei ole kunagi otsinudki modelliagentuurist, et kuidagi mulle on tundunud, et ma võiks näidata nagu erinevas vanuses inimesi, erinevate kehadega inimesi ja näidata, et ka neile sobivad nagu tegelikult need riided ja võib-olla ka see valik, et võib-olla see väga noor inimene ei saagi aru, et see naturaalne on tegelikult luksus, eks ole, et noorel inimesel võib-olla huvitav ongi see kiirmood. Need on pigem inimesed, kes nagu väärtustavad sedasama, et ta on naturaalne, et ta on puhtalt tehtud, et tal ei ole kasutatud kemikaale, et nendes on mõnus olla. Etendus me üritasime selle ka niimoodi üles ehitada, et nendel inimestel ongi seal mõnus või loodan, et see kandub ka saali, et seesama nagu heaolu tunne, mis nendest rõivastest tuleb. Mul ei ole väga suuri kollektsioone, et ma teen pigem erinevaid ja neid on kõiki vähe, nii et väga väike võimalus on või peaaegu puudub võimalus, et keegi tuleb samasugusega vastu tänaval, mis on ka nagu võib-olla oluline. What are the mistakes in design? But I think my basic message was that we have to put users first. It's all about the user experience. So if we forget who we work for, which is always the end user, then we're in trouble. Then we make mistakes. You know, the end test basically, that's out in the market, in the homes, tested by real people. This is where you find out if it works, if it's a mistake or if it's a success basically. We had like a super interesting discussion on all the public self-service systems, the digital online ones. There's a lot of work to be done because that's supposed to be smart, it's great self-service, but actually a lot of people can't figure out how it works. We can't live without, the IT specialists, the programmers, but we need somebody who takes care of the user needs and understands that not everybody is a specialist. When at the advent at the App Store, right, when the first companies, they put an app on the market and they got half a star or just 1 star, then that's where they start contacting design agencies because IT services companies are just not enough when it comes to user experience. Where do the errors come from? It's basically because we're human beings and we're fallible is the logical answer, but there are things you can try to do to perform or to weed these things out of your final results, things like preparation and organization, things that you might have in your control. Experience and helps and passion and bravery when you're and it's not just true with design, but if your client comes to you and says, I want a chicken with wheels and it's got to fly and drive at the same time, you have to have the fortitude to say that's not possible. You either get wheels or wings, These mistakes or errors, do the designers see them more or clients see them more? Well, they'll have different perspectives because they have different interests. I think most designers I talk to embrace their mistakes. It's part of their world, it's part of their gestalt, it's part of what they do. It's how they progress. And when you add the structure of a client relationship, you have different pressures. You have all of a sudden you have deadlines and you have pressure and you have commercial concerns. And I don't know if a client would see something so much as a mistake as successful or not successful. It was like one of the panelists was saying here, Steinert, is it successful design? Maybe. Is it good design? I don't know. He was talking about this coffee can that doesn't actually do what it's supposed to do. It can burn you. It doesn't keep the coffee where it's supposed to be. And they've sold, I don't know how many, 10 million of them. So the client there is going to be pleased. On projekt, kus on kaasa teinud ikka tudengid. Kuidas sündis siis see projekt? See algas koolitööst, magistrantide valikainest, mida juhendasid Tanel Veenre ja Helene Vetik. Et see oli mõeldud magistrantide esimesele kursusele. See oli nagu valikaine. Me alustasime kevadsemestril ja sellest kasvaski välja lõpuks näitusprojekt. Tööülesandeks oli meil valmistada tooted season.ee veebipoele. Et seekord oli nagu konkreetne tellija ja me pidime lähtuma nagu sellest tellija soovist.
mis oli paljude meie jaoks uus. Ja, meil on kõikidel on erinevad valdkonnad, et näiteks meil on keraamikud, ehtekunstnikud, klaasikunstnikud, tekstiildisainerid, et see aksessuaari tegemine oli mõnedele päris uus teema. Mina olen ehtekunstnik ja ma olen ehte erialaga tegelenud ja üldiselt niisuguste autorijähete ja selliste asjadega, et ma ei ole varem nagu mingit toodet teinud, et minu jaoks oli täiesti uus teema. Aga ma olen keraamik ja graafiline disainer ja see oli ka selline esimene väike asi, millega ma olen tegelenud. Ma pigem tegelen nõudega ja me leidsime selle pealkirja nagu just nii, et see tundus, et meid ühendas nagu see, et me kõik otsisime sellist märki või mis võiks olla see nagu toode või mida me tahaks nagu näidata. Siin näituse projektis osalesid 13 inimest. I first came here in 2006 to write about Estonian technological developments, and I wrote about architecture and design in Estonia and Latvia and Lithuania. This time you were also part of the jury of the Brune Design Awards. What can you say about these nominants about Estonian design? That's one of the things I like about coming to Estonia. You see quality work that's being produced with some degree of ingenuity. It takes some resources to get things made here that are a little easier to find in other places. So I think in some ways that reminds me of Berlin as well. This notion that yes, I can make something and I will find a way to get it made. So the variety, I would say, the quality, some of the fun. There's always a little bit of fun in Estonian design. It's people are serious designers, but they like to make things that have some wit. This is fun to see. And so they are playful sometimes. Yeah. Bicycle can be playful. This bicycle was playful. You know, a basket for sauna stones. I don't know that that's particularly playful, but you can find this mix of style, something that is quite useful, and people respond to it. Mind iseenesest hämmastas, et ma kuidagi assisteerisin osaliselt žüriid ja töid oli üle 140, et ma ise mõtlesin, et ma teadsin, et võib-olla tuleb seal see Viksi tore ratas ja siis Tarmo Lust teeb kindlasti mõned lambid ja Toivo Raidmets paar tooli, aga ikkagi tegelikult see üllatus oli minu jaoks ka suur, et tohutult palju sellist minu jaoks justkui kuskil sahtis olevaid asju, et ma kuidagi tundsin imetlust ja uhkust meie disainerite üle, et ja ikkagi ka julgustaksin neid olema võib-olla kas ise ettevõtlikumad või leidma omale partnereid, et nende andelaad saaks väärikalt tasustatud. All these works that you have seen and you have also voted, do you have some favorite ones? Some favorites. Well, I like Lusk's crane over there. This made me laugh because I've written about very large engineering equipment for Popular Science magazine in the United States, and I wrote about cranes, and so I saw that he had actually included a counterweight, and so it's not just in the shape of the crane, there's actually something that goes along with it. This is another one that I quite liked. This is a lamp? Yes, you can hang it. Okay. This was pretty cool. The idea behind that, it's sort of a weather system and it plugs into your phone, and sometimes things that plug into your phone can be annoying, and so it's a very small piece of equipment, but what's interesting is what this guy is doing in creating a business with this thing, where you see some patterns that you could say, okay, I think this is something regional, or well, like this, or these buttons. I like the wooden buttons. This is more playful. Siin on väga palju erinevaid asju, näiteks isegi interjööridisainist on näiteks tumbad, siis on keraamikutel massaažikivi,
ja võisite kasutada vabalt materjale nii nagu endal pähe tuleb? Jah. Ja kas oli mingisuguseid nagu hinna või suuruse või niisuguseid kategooriaid oli ka, mida pidi arvestama? Tellija poolt oli nagu soov saada odavamad asjad, et veebipoes saaks müüa. Aga muud kriteeriumi vist ei olnud. See on Sofia Markarova tehtud plush, bross. See on tehtud taaskasutatud veinikorkidest kokku liimitud ja siis flocking tehnikaga kaetud. Tal on ka kaelaked olemas ja see on Kristina Alliku ehteseeria tehtud taaskasutatud ajalehedest. Vormi inspiratsiooniks on saanud enda Rorschaki testi figuurid. Ja siis veel üks asi on siis Darja Popolitova tehtud seeria kahvlitest, lõigatud ja poleeritud. Ja siis see on minu 5V hoosi seeria tehtud värvitud portselanist ja hõbe. Siia saab natuke vett panna ja lillekest või mis iganes. Palju on kasutatud ka igasuguseid taaskasutatavaid? Täpselt, jah. See on päris popp suund, et see taaskasutus annab hästi palju võimalusi. Minul on siin ka mõne tehtud, ka Darja Popolitova kõrvarõngas ja siin on Ene raud ehepilk, sellised portselanist brossid. I liked the hot plate here, made it from barbed wire. I don't know if I would use it at my grandmother's table, but I liked it. I thought it was pretty cool. Was it difficult to make a choice? Yes. Yes. Yeah. There were very many? Yeah, there were a lot of entries. It was a little hard to make decisions because you're looking at things, I'm living in Berlin, based in Berlin, so I'm looking at things first in a two-dimensional way. But here you can actually put your hands on things, and it's a different experience. And what were you looking for while making the decision? Was practical, material? Yes, all of that. Did it surprise me? Did it solve a problem that I might have had that I hadn't realized that was bothering me? Like a bicycle bag, for example, that you can actually wear as a satchel or a backpack. See, I have a bicycle bag, and then I have to lug it around with me, and it would be cool if I could just put it, so that's solving a problem. Kuna ikka tähistab sel aastal siis 100. sünnipäeva, siis ikka tekstiiliosakond on ka väljas muidu linna peal. Ja siis samamoodi ka siin Helioses oma väikse pop-up poega, kus siis noorte disainerite asju osta saab. Koolidest on siin 3 sellist võimalust disainiharidust omandada. Eesti Kunstiakadeemia, Tartu Kõrgem Kunstikool ja siis Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž. Tool, ma arvan, on igale disainerile selline põhielement või põhitöö, millega peab maadlema. Et seal koonduvad sellises väikses ühikus siis selline funktsionaalsus või ergonoomilisus, aga samamoodi on koolilastest on väljas tegelikult reaaldisaini näitusega 7. klassi õpilased, kellega koos siis Monika Järg ja Geret Altpere tegid sellist väikest töötuba, mille raames siis koolilapsed said ise kujundada vaibad ja valgustid. For the art direction, we were just in 3, but then we have the fashion designer, a graphic designer, and 10 characters that were the actors. The time we made the video, the first time we were 30. Oh yeah, with makeup artists and art the stylists, photographers. They are Skanderbergs, and it's a duo, and they are very close to our vision of art and photography and fashion. The choreography. But you are fashion designers. Fashion stylists. For dancing and choreography? We studied and researched a lot. We made the whole thing all together with his collaboration, and we thought about the clothes all together, and then he made them. It is a metaphor of our society as well as the fashion system. The king is the power, and he is a narcissist. And for example, ministers always bow to the king, kind of slaves. And the weavers are
two crazy guys, two crazy swindlers who go to the town, to the kingdom, and pretend to be weavers, but for real they are just swindlers, and they do this trick to the emperor, and at the end he's gonna be naked with no clothes. And then there is a chapter where they sew with this movement. We thought about this movement as sewing this incredible and invisible cloth that doesn't exist actually. It's just an idea. And the crowd dressed in black, they are moveless basically. They just turn on the left and in front as well, back. But it's like a metaphor of obeying to the emperor and to the environment, to the society as well. And the dancers, they came here as well? Just one dancer, that is the king. The king came. And you performed the other roles? No, Madeleine, the creator, found a dance school, and so we collaborated with 9 dancers from Tallinn. It was great. Well, it's my first time here in Estonia, but I would say, I mean, the level really surprised me because, I mean, you guys, just like Denmark, I mean, it's a small economy. We don't have like a huge market to test things on. So I think based on, you know, the design understanding that you guys have, I think that technology automatically, not automatically, but I think that will be embedded into all the solutions we look at here. Think of smarter home in the future, you know, with bikes and what have you, furniture. I think the big question is here really not to make, you know, the next Skype or the next Google, but maybe think about how we can make technology and products go better together to create a smarter future for everyone. I think that is what we're good at here in Scandinavia, basically. But just you know, scanning it, you see that there's a lot of great stuff here, like super crisp design, you know, speaking only on the visuals and the aesthetics and so on. Bright colors, and actually what surprised me a bit is how you know, closely connected in terms of design culture we are. So to me this is like, I know it's the Baltic region, but to me it's very Scandinavian. Simple solutions that I mean, you know, not overcomplicated and stuff, and that is good design, I think. Üks meie põhilisi selliseid sloganeid, hüüatusi on märka head disaini. Et see tähendaks, et inimesed mingis mõttes ka kodanikena hakkaks nõudma paremaid lahendusi ja saaks aru, et disain ja üldse selline kujundus, olgu see linnakeskkond või siis kas või mõne sellise asutuse, riigiasutuse kodulehekülg peaks olema arusaadav, et me üritame mingis mõttes ka kannustada inimesi nõudma paremat kujundust ja kvaliteet ja samas ka õpetama läbi mingis mõttes nende vigade, märkama neid probleeme, mis meiega kasutavad. Näiteks isegi murdsin hiljuti kõrge äärekivi vastu 2 väikest jalaluud ära, et mis ongi ehe näide, et kodanikuna tuleks ka ise rohkem tegutseda, osutada ja samuti siis kutsuda ka disainereid mitte tegema lihtsalt iluasju, vaid tõesti pakkuma hoolivamaid lahendusi.